भागवत पुराण कोंकणीतर्फे आईचे भगवद्गीता पारायणेक हार्दिक स्वागत करता. कृष्ण परमात्माले तशीच सर्व गुरु 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 गेल्या उद्गास करून आम्ही आईचे आमचे सेशन स्टार्ट करूया. सुरवेक मंगलाचरण म्हणून आम्ही स्टार्ट करूया. आज मंगलाचरण म्हणजे एतसची अनंतेश्वर. ओवर टू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वितं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी परमामि हरिप्रिये. वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिनि. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. फार चंद तुम्ही म्हणलं सर. थोडे वर्ड्स म्हाका दिसता थोडे आनी केचे लायक जाल्यार आनी काय लायक जाता. तुमगे वॉइस भारी लायक आसता प्रभुजी. अनेक फाटी तुम्ही अशी जे मन कामना निमून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट गीता महात्म्य ऐकूया आम्ही. आमच्या इथे असं भक्ती रचना प्रभू. ओळखू रचना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यत्पठे प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिश्रिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रद्विनिश्रितं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतं
एको देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेव. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा देवा बारे चंद तुमचं म्हणाल असं केन्नाय म्हणतो तू अशीच केन्नाय तुगेल्यान सेवा दिवपा म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आयचे योगिनी एकादशीचे आम्ही भगवद्गीता पारायण आम्ही स्टार्ट करूया. सुबेज अध्याय अर्जुन विषाद योग ह्या आमच्या इतिहासाची ममता शिणे माताजी आणि तांगे टीम. ओव्हर टू माताजी. स्वागत असते. हरे कृष्ण. योगिनी एकादशीचे मस्त शुभाशय सगळ्यांक. आमगेल योगिनी एकादशी दिसाक फर्स्ट चॅप्टर सांगच्याक आमगेल येता आसाची व्यंकटेश प्रभू शैला माताजी श्लोक 1 to 6, अदिती भक्तीन अदिती आणि अक्षता माताजी श्लोक 7 to 11, लोकेश प्रभू रिद्धी माताजी श्लोक 12 to 16, जयेश प्रभू जागृती माताजी श्लोक 17 to 21, अनंतेश प्रभु श्लोक 22 to 24, सोहम भक्त सोहम मंगेश प्रभु वनिता माताजी नलिनी माताजी श्लोक 25 to 34, सुरेखा माताजी श्लोक 35 to 37, चरण भक्तीन रचना सुषमा माताजी चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभु श्लोक 38 to 47. हरे कृष्ण. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैश्वर्यै वेदैः साङ्गपदप्रपोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सज्ञात्रं तान् बभ्रिमिते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च प्रपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मुदर्ते तप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्यास्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं स्थियम तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. आयनेषु सर्वेषु यथा भागवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः शिवनादं विनद्योच्छे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च वेयश्च पणवानकगोमुखाः सहस्रेवाभ्यहन्यन्थ शब्दस्तु मूलोऽभवत् तथा श्वेते युक्ते महति सन्निधये स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदत्मतुः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मावृकोधरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् न घोषोद्रार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च प्रतिबिम्बैव तुमलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितानां दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यादव ये तन्निरीक्षेऽहं युद्धो कामानवस्थितान् कैर्मा यः सह योद्धायम् अस्मिन् रणसमुद्धय मे योत्स्यामनान् अवेक्षेयम् य एतेऽत्र समगतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकित्स्रवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यति तान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शशुरान् शूद्रजश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच द्रष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्तुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता तत्कैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्वितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो
राजम्भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तत्तैव च पितामहा मातुलाः श्वशूराः पुत्रा शाला संबंधिनस्तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मयि कृते निहत्य धार्ता राष्ट्रान्ना का प्रीतीत्या जनार्दना पापमेवाश्रयेत् तस्मान् त्वेतानाततायिनः तस्मान्नारवयं हन्तं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनैः कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निति वर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नस्ते कुलं प्रज्ञं धर्मो विभवत्युत अधर्मो विभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुलज्ञानम् उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुलधर्मश्च शाश्वत उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशोषुम अहो बता महत्पापं कर्तुं व्यवसित वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि मम प्रतीकारम् अशास्त्रं शास्त्रपाणय धृतराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्यै रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. हम गेले फर्स्ट चॅप्टर सांगच्या व्यंकटेश प्रभू, शैला माताजी, अक्षता माताजी, लोकेश प्रभू, रिद्धी माताजी, जयेश प्रभू, जागृती माताजी, अनंतेश प्रभू,
नलिनी माताजी, सुरेखा माताजी, भक्त चरण, भक्तीन रचना आणि चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभू सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि कसं चूक जाल्ली असल्यारी भागवत पुराण कोंकणी लगी चूक मागता आणि तुमका बी मस्त धन्यवाद आमको हे पाठ पठण करच्या का याचे ऑस्पिशियस दिसा दिली खातीर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. तुम्ही टीम भारी लायक सांगता म्हणून ना ती पट तुम्ही लायक करून चंद कोण थोडे थोडे श्लोक देऊन सगळ्यांक तुम्ही इन्क्लूड करतात त्याचे काम केले मस्त खुशी जाता शिक्षित अशीच मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही सगळे कुटुंब घेऊन येताची मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. भारी लागेल सगळ्यांना मिळाले. हरे कृष्ण. आता मी नेक्स्ट चॅप्टर सेकंड चॅप्टर सांख्य योगा त्या म्हणच्या इतिहासाची रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेल टीम ओव्हर टू प्रभूजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. सर्वांक दंडवत प्रणाम. आयचे योगिनी एकादशीचे शुभाशय सर्वांक. आमगे दुसरे चॅप्टर सांख्य योग सांख्य इतिहासाची प्रारंभाक भक्ती चिरस्वी उमेश प्रभूजी, श्रीनिती माताजी, उषा माताजी 1 ते 11, तशी मारुती प्रभूजी, प्रीती माताजी 12 ते 15, राजा प्रभूजी, राधिका माताजी, ईशा भक्ती निशा 15 ते 16 to 23, भक्त क्षितिज, भक्त कौशिक, राधिका माताजी, देवकी माताजी 24 to 33, भक्तीन अनुराधा, श्वेता माताजी 34 to 38, विष्णु प्रभुजी 39 to 42, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी 43 to 47, सूर्यकला माताजी 48 to 50, सुरेश प्रभुजी, निर्मला माताजी 51 to 55, दिव्या प्रभु माताजी 56 to 58, श्रेयस, भक्त तेजस, राधिका माताजी 59 to 66, रूपा माताजी 67 to 69, ममता माताजी 70 to 72. Over to you, Bhaktin Chirasvi. Hare Krishna. हरे कृष्ण. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. सञ्जय उवाच. तप्तः कृपाविष्टम् अश्वपूर्णकुलीक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच. कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषवे समुपस्थितम् अनार्यजूटमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन क्लेव्यमात्मकः पार्थ नैत्यत्योपतत्यते शूद्रं हृदय गौर्यं तप्तो निष्ठपरन्तपः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कथं भीष्मम् अहं शङ्के. अर्जुन उवाच. कथं भीष्मम् अहं शङ्के द्रोणं च मधुसूदन येषुभिः कृतियुष्यामि पूजारा मधुसूदन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वक्ष्यम्यपि लोके हत्वात्तकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानुरुधिर प्रदिग्धान् न च एतत् विद्म कतरत्नकर्यः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान एव हत्वा न जीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा कार्पण्यदोषापहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रसन्नम् न हि प्रपश्यामि मम अपन्युदात् यत्र शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असप्नतं रुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्. हरे कृष्णा. संजय उवाच. एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयो तस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः.
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनोयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे सूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच नेत्वाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमापायिनो अनित्या सात्वितीक्षस्य भारत यं न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्वत्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्यन् कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छेद्यो यमधाव्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः ताणुरतलोऽयं सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्तैज्ञं नानुशोचितमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनस्येऽमृतं तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युं ध्रुवं जन्म व्रतस्य च तस्मादपरिहार्येतो न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धन्यान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदन्ति ते त्वैव चान्यम् आश्चर्यवश्चैव न मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं मवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि
धर्माद्युद्धाश्रेयो नत्य क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छाय सोपपन्यं स्वर्गाद्वारमपाव्रतं सुखनः कृत्या पार्थ क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य वितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भयाद्रणादुपतरं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं वाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धो प्रहास्यसि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हेनौताश्च बुद्धयोर्व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाच प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदावादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावानर्थत्वमुदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्य समोप्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण व्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कर्मणा फलहेतुः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्य योग युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तप्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिवृत्ति तरिष्यति तदा गच्छांसि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा तास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत कमासीत
तद्व्यजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेयवातानां तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान् अभिस्नेहस्तस्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देयिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्ते शुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् स्मरणष्यति। रागद्वेषाविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानां वायुर्नावमिवाञ्छसि। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामीन्। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमर्हति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। आज सर्वांनी चंद्रितीनं चंद्रकोन चांगला म्हणले का आज जे पठण केले भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभुजी श्रीनिती माताजी उषा माताजी मारुती प्रभुजी राजा प्रभुजी भक्त क्षितिज भक्त कौशिक
राधिका माताजी, देवकी माताजी, भक्ती अनुराधा, श्वेता माताजी, विष्णू प्रभुजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी, सूर्यकला माताजी, सुरेश प्रभुजी, निर्मला माताजी, दिव्या माताजी, राधिका माताजी, रूपा माताजी, ममता माताजी सर्वांचंद्र रितीन सांगला म्हणू लागता. आम्ही कसले चूक असल्यारी क्षम करका. तशीची आयज दिसाक हे योगिनी एकादशीक आमकां एका चॅप्टर आमगेले टिमाक एका चॅप्टर आनी दोन्ही चॅप्टर दिल्ले. भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर्स माया माताजी, विद्या माताजी, भारती पै माताजी सर्वांक आमगेले दंडवत प्रणाम. श्री सर्वांक आयचे अनेक पंथ सर्वांक एकादशी स्पेशल शुभाशय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी खुशी दिसता चिरडू तकोनु वरिष्ठ सकडे तुमगेले ग्रुपान तसची भारी चंद कोण सकाळी एक लॉगिन अंतू 3-3 4 जने म्हणतच हांव पळयल्यात. सो मस्त खुशी जाता. पुरा फॅमिली तुमगेले पार्टिसिपेट करता. अशीची देव तुमक सेवा करते भाग्य दिवो म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करताच प्रभुजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम. आता आम्ही 3 अध्याय आवडची कशी पुढे जपा टॉक ऐकूया. आयची आमगे लोटो असाची जपा टॉक दिवच्याक अच्युत प्रिया अरुंधती माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. तुमचं स्वागत असं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. दर्शन करता विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ऐकतच ना तुमचं माताजी ऐकता चिक्केलो ऐकपडतं बॅक टू गॉडेड. आज मला रे जप कसलं मुख्य आमच्या जीवन आणतो म्हणून ताजे बद्दल ऐकूया. कसलं मला रे बॅक टू गॉडेड मॅगझिन आणतो दिलेलं असं की जप मला रे इट्स कृष्णास काइंडनेस लोक आणि एक संबंध डेव्हलप करू का कृष्णावटू त्यांची. आता एक एक्झाम्पल दिलेलं असं की अ फ्लॉक ऑफ geese share strength by flying in a V formation. पक्षी V फॉर्म आणतो आम्ही पळयल्या आकाशांत पक्षी केनी V फॉर्म आणतो वतात ती जाल्यार तशी एकल्यान तोगू पडल्यारी तावली कोणे हेल्प करू जायना. तशीची आमी एनलायटनमेंट जावंक जाल्यार आमकां केन्ना आमी ग्रुपा वटूची आमगेल्या गुरूंगेल्या वैष्णव संघ संबंध वटूची आमी आसका जाल्यार आमी तोगू पडल्यार कोणी कसलें करू जायना. तशी कृष्ण's kindness appears in the Hare Krishna Mahamantra. Even if कोणाक क्वालिफिकेशन जावंक पडना इतलें सेक्रेड अशें वायब्रेशन आमी महामंत्र म्हणटना आमगे जीब सावंड येता आमगे जीब हालता इतलो ऑस्पिशियस आसता की म्हणटात की कृष्ण आमगेलो राधा आनी कृष्ण आमगेल जिबेन तो डान्स करता सती म्हणून आमी कितलो प्रितीन म्हणटात की तितलो लायक करून तांचे खुशी जाता तांकां. तशी मला तांकां आमगेल हृदयांत हे ती म्हणून आमकां आनी आमकां सेव तुमची दवरी आमकां मार्गदर्शन दी म्हणून ते मागूक ते आमी ते जप करचे म्हणून सांगिल्लें आसा. And group chanting is called sankirtana or kirtana. Individual chanting is called japa.
आता for most जाणांक ಒಟ್ಟು ಜಪ ಕರು ಕಷ್ಟ जाता कीर्तन देवस्थान ಅಂತೂ ಏಕೆ ಒಟ್ಟು कीर्तन ऐकूनच्याक ग्रुपा ಒಟ್ಟು मोनूक लायक दिसता then chanting in kirtan is like the V formation the पक्षी ಒಟ್ಟು तशी you get strength from others दुसरा संघात असताना वैष्णव संघात असताना भक्तमठ असताना देरी म्हणता तशीची you play or watch others play instruments by turns you listen and sing ऐकताती आणि आम्ही संगतामठ असताना भक्तामठ असताना आम्ही ऐकताती आणि म्हणताती तशी मारी आता as you follow as the leader varies the tempo and tune when chanting japa is just you and Krishna and your nagging mind just आम्ही जप करताना आम्ही जप माला आता धरताना आम्ही just आम्ही आणि कृष्ण आम आणि कृष्ण वाटो चांग जप करताना तशी आणि आमगे नॅगिंग माइंड आमपुरी टॉट्स आणि कसले पळता सो तिन्हीची असते या तीन असते आम आम्ही आणि आमगेला आत्मा आणि कृष्ण आणि नॅगिंग माइंड तशीची हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभू गेला शिक्षास्तक म्हणतो दिलेलं असं की चैतो दर्पणमार्जनं भवमाहधवाग्नि निर्वापनं मला कसलं तू चांट क्लीन्स अप द डस्ट जे चांट करताना आमगेला हृदयांतू आमगेलांतू कसलं डस्ट असं ते पुरे काढता मारी it cleans up the dust our shining hearts accumulate आणि आमगे हृदय इतलं क्लीन जाता आणि आमका ज्ञान मेळता तशी so chanting attentive japa opens one's heart to higher and higher stages of loving God just as natural forces make a lotus unfold or moon seem to wax we japa chanters often begin a japa session dull आता मी केनी जप सुरू करताना तितलं आमक या आमीची काही डल जाऊन असता ती एक अँशियस जाऊन असता ती कसले जाऊन का म्हणून कृष्णाला मागून घेऊन जाक म्हणून बसता ती आम्ही एक बिल्डरमेंट असता आमगेला टॉट सांगातही वत्ता आम्ही तर पुरे सोनू आम्ही वी लिव इट ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಡಾಗ ಜಪ करताना तेडनं लास्ट मिनिट कलाग तेडनं मात्र त्या फोकस आणि स्ट्रॉंग असता त्यांची तशी आम्ही ह्या भौतिक संसारांत आसत आमकां मस्त अँशियस एन्झायटी असता बिविल्डरमेंट असता ताका आम्ही जप करताना आम्ही कंप्लीट सरेंडर जावन आसता आम्ही कंप्लीट कृष्णाचेरीची आम्ही स्मरण करताची उगडास करताची आम्ही चांट करताच लारी तावली कृष्ण आमकां आमचे भक्त इतलं भक्तेन म्हाका नांव आपयतस हेल्प करता सहाय करता त्या भक्ताक म्हणून कृष्ण आमकां मार्गदर्शन दिता तशीच आणि आम्ही जप करता असताना आम्ही मस्त हंबल वेरी आम्ही एक दासी कृष्णा गेला कृष्णाक मागून घेऊन का आम्ही केने की जप करताना इट्स फुल्ली ऑफ प्रेयर्स जप करताना आम्ही कृष्णा म्हाका हांव मस्त तोग पडलेलो असो म्हाका वयरी लिफ्ट करा ती आनी तुमगेल्यांची सेवा तुमची म्हाका देंवोन घेया ती म्हाका केन्ना म्हाका विंगड कसलेय नाका म्हणून त्या कंप्लीट सरेंडर जावन आसतात पळय तेन्ना कृष्ण येता येवन आमकां he becomes submissive to devotees he gets captivated by their love Krishna cannot imprison himself from devotees Krishna the bhakta want to केन्नाय आसता आनी सहाय करता I am controlled by the love of bhaktas म्हणून कृष्णाने मस्कडे सांगिल्लें असं ते आमी कस कितलो भक्तीन करतात पळय तितलो आमकां ते भक्ती मेळटा आमकां तशी when our priority is to serve Krishna will provide whatever we don't have आता आम्ही कृष्णाकडे मागून घेताना हे जप करता असताना अटेंटिव्हली करता असताना आमगेला कसलं वाईट असतं पळय ते पुरे कृष्ण काढता आणि कंच जावंका पळय आमगेल भक्ती वाडूक तसलं मात्र आमकां दिता सो
कृष्णची रक्षण करता. कसले असो खंयची चिंतन असो खंयचे कष्ट असो कसलो असो कृष्णा लागी जप करतना अशीच कृष्णा नाव घेऊन प्रितीन आम्ही मल्हारी पुरो कृष्ण पुरे पळोवन घेता. आमी म्हाका म्हणून ना तर आमी केन्ना उगडास दोन घेवन आमी जप करतस का आनी आमगे जपाची रुची वाडका. So when we chant Krishna's name attentively आणि आमगेलो साधन केन्ना आमी सम करता ती तेवला आमगे साधन सुद्दां आमकां सम करूं जाता. कृष्ण सहाय करता पुरे दिता सिन्सियरिटी डेवलप जावनच्याक आनी अटेंटिव्ह चांट करूंक पुरे कृष्ण हेल्प करता. आनी वैष्णवा जावं कशी आसका कशी रेस्पेक्टफुली आसका म्हण पुरे आमकां ताजें ज्ञान मेळटा आमकां. आनी आमी पुरे करतना आमगे साधन सम करतना भक्तीन पूज करतना आनी आरती करतना एक एकल्यान भक्तांक वैष्णवासांक मर्यादेर उलयतना आनी कोणा लागीं वेन वी कॉर्डियली डील विथ अवर डिवोटीज आतां डिवोटीज आवटू आमी संबंध लायक कोन्न कृष्ण कथा बद्दल डिस्कस करचें विंगर कसलें प्रजल्प करूं नजो असलो पुरे करतना कृष्ण कितलो खुशी जाता. कृष्ण very soon comes and sit in our hearts and reciprocates his love to us and smiles at us very pleasingly. तेन्ना आमकां कृष्ण आमगे कृष्णा गेलो मुखार विंद पळयतना कृष्ण आमगेरी आसता हांस पळोवन आमकां बरें दिसता. तो संबंध डेवलप करूंक आमी जप अटेंटिवली करता केन्ना करतना हेजें हांगा एंड करता. मस्त थँक्स अवकाश दिलेलो तुमकां सगळ्यांकी मस्त मस्त दंडवत प्रणाम धन्यवाद तुमकां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरी बोल. भारी छंद कोण तुम्ही आमकां जी सांगिल्लें आसा जप कशी करता मस्त खुशी जाली माताजी. सगळ्यांनी ओट्टू ग्रुपांत म्हळ्यार कीर्तन जाता इंडिव्हिज्युअल म्हळ्यार जप जाता आमकां आयकूत ना म्हाका आयकूत ना आशिल्लें माताजी. मस्त मस्त अशें म्हणटा ती म्हण कीर्तन आनी जप म्हळ्यार डिफरन्स. मस्त मस्त धन्यवाद. दिलेलं असं आचार्यांनी पुस्तकांत अशी सांगलं माताजी. मस्त थँक्स. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही येऊन आमकां केन्नाय मार्गदर्शन करता माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. माताजीन सांगिल्लें की आमी सरेंडर करून जप केल्यार खंडित कृष्ण येता म्हणून आमकां आश्वासन दिलेलें आसा माताजीन. तेच एका विश्वास दवरून आमी आतां एक राउंड जप करया. आजी आमगेलो जप लीड करूं आसाची शेखर करांजी प्रभुजी. ओवर टू प्रभुजी. हरे कृष्ण. स्वागत आसा. हरे कृष्णा. सगळ्यांकाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी म्हाका हांवें एक अवकाश दिलेल्याक. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा। मस्त धन्यवाद माता जी, अवकाश दिला का। ओवर टू माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, मस्त मस्त धन्यवाद. बरेचंद कोण तुम्ही महामंत्र लीड केलेला सर. अशीच तुमच्या सारख्या ज्ञानदीप म्हणून भागवत पुराण कंपनी तर्फे रिक्वेस्ट करते प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आम्ही तिन्ही चॅप्टरावरच्या कर्मयोग या पंचायतची राजेश्वरी राव माताजी आणि तांगेल टीम ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आजी योगिनी एकादशीच्या तिन्ही अध्याय संपूर्ण भगवद्गीताचे तिन्ही अध्याय सांगू येतासाची आम्ही कासरगोडा सुकून प्रतिभा पै माताजी श्लोकाज 1 to 6, अरुणा कामत माताजी 7 to 12, ज्योतिषणी माताजी 13 to 18, मालती कामत माताजी 19 to 24, गीता शणी माताजी 25 to 30, ज्योती पै माताजी 31 to 36 आणि अनुपमा शणे माताजी 37 to 43. हरे कृष्ण. प्रतिभा पै माताजी स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्णा. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः
अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशीनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरीन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् स्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। मालतक तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेत् हरे कृष्ण। मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितास् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सक्कड माताजीने चंदुकोरनाजी सांगितलं असा मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची आमका आज हे एक अध्याय तिन्ही अध्याय कर्मयोग सांगूक अवकाश दिलेलेक भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक आम्ही धन्यवाद सांगतांची. हरे कृष्णा. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮಗೆ ಟೀಮ್ ಕೂಡ मस्त खुशी झाली. केन्नाय तुम्ही टीम घेऊन येता जी कितले बिझी असला री. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही केन्नाय सेवा दिवंक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता माताजी. हरे कृष्णा. राजेश्वरी माताजी केन्नाय आमकां कसले एक स्लॉट निवरल्यार आमी तांकां सांगल्यार फुडले तांणी कोणाक एक आमकां हाण दिताची. मस्त मस्त धन्यवाद तुमच्या सपोर्टाक माताजी. हरे कृष्ण. माताजी इतले लायक एक आमकां कपडा घरा बसून देवाल सेवे करची तसं अवकाश भागवत पुराण कोंकणी दिता असं तेन्ना आमकां आम्ही न आभारी जावन आसाची तांकां वेदिकेक एक टीम भागवत पुराण कोंकणी म्हणल्यार टिमाक आभारी जावन आसाची. घरा बसून सांगला पूर्ण ते एक भाग एकही मिळता घरांत बसून एक सेवे करची ना एनी टाइम रेडी आसाची आम्ही. हरे कृष्ण. अवकाशाक धन्यवाद. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे. आता आम्ही 4 चॅप्टर ज्ञानयोगावरच्या या म्हणच्या तसची प्रतिभा नायक माताजी आणि तांगेल टीम ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. सांग
आम्ही आता चिंतनकाचे आज आमका चतुर्थोध्याय दिला ज्ञानयोग 1 to 4 प्रभा कामत 5 to 8 शांती पै 9 to 12 रश्मि पै 9 to 12 रश्मि पै 13 to 16 गायत्री पै 17 to 20 ज्योति भट्ट 21 to 24 विजय लक्ष्मी पै 25 to 28 शैला किणे 29 to 32 जानकी नायक 33 to 36 किरणा पै 37 to 41 शांति पै हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वति योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वामनमे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमं महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुक्तम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्म्यात्ममया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत् कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मणो व्यापि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्र च लाभः सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ सिद्धावसिद्धौ च तत्त्वापि न निवर्त्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञान हरे कृष्णा रीಸಲಾಕೆ ಮಾಡಿ हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಸ್ತಮಕ್ಕ ಕೈ ಮಳ್ಳಾತಾನೆ हरे कृष्ण दैवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोतान्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञ यज्ञाश यतय संसित व्रतः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अपाने जुह्यति प्राणं प्राणपानं तथा परे प्राणपानगति प्राणायामापरायण अपरे नियन्ताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपिशकल्मषा यज्ञशिष्टामृतं भुजो याति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकस्तयज्ञश्च कुतन्यः कुरुस्तत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजानि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा मोक्ष्यते हरे कृष्ण श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि हरे कृष्ण यतेदांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम्
आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्नं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, धन्यवाद आज हमको अवकाश दिला का। पडतोय माताजी. हरे कृष्ण. ऐक पडत हरे माताजी. कृष्णा, हरे व्हिडिओ कृष्णा. केला अशी ऐक पडता. वय वय धन्यवाद तुमका. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमकाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुमगे टीम घेऊन तुम्ही येताची खंचे चॅप्टर दिला री. वय खंचे हरे चॅप्टर कृष्ण. खंचे तांगे प्रतिभा नायक माताजी मेसेज घाला री. खंचे जाता म्हणून त्यांनी तांगेला एक मेसेज येता. मस्त खुशी जाता खंचे वेळार इतलो तुमगे हॉल टीम म्हणताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अशी काय हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आम्ही 5 चॅप्टरावरच्या कर्मसन्यास योग या म्हणच्या येताची माया अरविंद मल्ल्या माताजी आणि तांगेल टीम ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पंचाध्याय कर्मसन्यास योग पठण करूक येते आसत ती 1 to 5 भक्त देवीदास भट, 6 to 10 उषा नंदिनी माताजी, 11 to 15 भारती भट्ट माताजी, 16 to 20 सुमित्रा महाल्य माताजी, 21 to 25 नरसिंह भट्ट प्रभुजी, 26 to 29 सदानंद महाल्य प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कर्मसन्यास योगो नाम. अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवान् सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्स्याङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु महायोगताः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगो युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किंचित् करोमीति युक्तो मानेत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् वृषुजन् गृह्णन् उन्मिषन् निपिसन्नपि इन्द्रियेणाद्रियातेषु वर्तन्त इति धारयान्. ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यति न स पापेन पद्मपत्र विभाम्बस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि
लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिच्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः स्वर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः नः प्रहरस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्णा। श्री कृष्णाय नमः। ओम बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नो हि हैव यः सोढुं प्राक्शरीरमिवोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तस्य सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरान्तराः तथान्तर्ज्योतिरेव च स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। श्री कृष्णाय नमः। हरे कृष्णा। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ। कंटिन्यू करता की कंटिन्यू करा करा करा। यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सर्वांनी भारी चांगलं पठण केलेलं असा भक्त देवीदास भट्ट आणि उषा नंदिनी माताजी, भारती भट्ट माताजी, सुमित्रा माले माताजी, नरसिंह भट्ट प्रभूजी, सदानंद माले प्रभूजी सर्वांनी भारी लाईक करून डिसाइड केलेला असा सर्वांक मे गेले अनंत अनंत धन्यवाद। आमके अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमच्या सगळ्यांनी मिळते आमका अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, मस्त लाईट गेलतून गेले रेसिटेशन ह्याचे मस्त मस्त धन्यवाद। स्पेशली हांव मेन्शन करती बट मग तांगे नाव कळनी कसं म्हणून तांगे नाची नरसिंह भट्ट भारी लायक संस्कृत आमकां तांकां म्हळ्यार आमकां कळटा की तांकां संस्कृत तांगेले
म्हणताना कळता मस्त लागलं माताजी ऐकूच्याक मस्त मस्त धन्यवाद अशी तुमच्या टीम घेऊन तुम्ही केन्नाय माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी 6th चॅप्टर ध्यान योगावरच्या आत्मसंयमयोग ह्या म्हणच्या इतिहासाची 1 to 20 राजेश माले प्रभुजी आणि तांगेल टीम तशीची 21 to 25 लीला पै माताजी 26 to 30 आशालता प्रभू माताजी 31 to 35 शिल्पा हेगड़े माताजी 36 to 41 सगुणा भट माताजी 42 to 47 वेंकटरमण कोडवा प्रभुजी. Over to you, Rajesh Mala Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. आयच्या आमकां 6th chapter ध्यान योगा सांगचे तसा 1 to 5 साईराम 6 to 10 स्वातीजी नंतर 11 to 15 दीपाजी आणि 16 to 20 हांव सांगता. ओवर टू साईराम. हरे कृष्ण. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. नः सन्न्यास्त संकल्पः योगी भवति कश्चन. आरुरुषो मनोर्योगं मुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धेरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एतात्मेवात्मना जितः. अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्. जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञान विज्ञानरप्तात्मा कोटोस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः. सुरनिद्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जन्ति सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराश्रीरपरिग्रहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नाच्युच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः.
मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्स्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। नात्यस्नतोऽस्तु योगस्ते न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तसप्नामबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते सदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृतां योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग नियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मनैव स्वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वै च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते अत आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एकस्याहं स पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्।
श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेंकटरमण प्रभुजी। हरे कृष्णा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कान् गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयन् कृष्ण छेत्तु महर्ष शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्था न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पूर्णकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतान् गेहे योगभ्रष्टो विजायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते चतसो भूयः तौ सिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्न्यादतमानस्तु योगी च शुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनाः श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। ओव्हर टू राजेश माला प्रभुजी. तुम्हाला सांगायचं असलं तर धन्यवाद. म्यूटर असं प्रभुजी तुम्ही. हरे कृष्णा. आमका हे 6th चॅप्टराक आमकां खूब अवकाश दिले. आज साईराम आणि आमगे स्वाती आणि आमगे दीपा एक लिमिटा भितर आमी सांगले आणि आमकां अवकाश 20 प्लॉट आमकां माया माताजीन भार आमकां हेल्प केला. हे विचारा अनंत अनंत धन्यवाद दिता आणि आमकां हे कोंकणी भागवत पुराणाक आमकां अवकाश दिलाक अनंत अनंत हांव धन्यवाद अर्पण करत आसा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही केन्ना तुमच्या टीम घेवन येताची इतले बिझी असल्यारी तुम्ही मस्त अंतू एसोसिएशन अंत आसाची जाल्यार तुम्ही पार्टिसिपेट करताची मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तशीची अशी केन्ना तुम्ही सेवा देवता प्रभुजी. हरे कृष्णा. तशी मुखारी म्हणलेले
लीलापै माताजी, आशालता प्रभू माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, सगुणा भट माताजी हांक मस्त मस्त धन्यवाद. आमगेले रेग्युलर रिसायटीस आनी केन्नाय चुकना तिले येता ती मस्त मस्त तांगेर सेव दिताची अशी सेव दिता तशी तुमगेली जावो प्रभू कृष्ण परमात्मा आमी प्रार्थना करताची माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. आनी लास्ट म्हळ्यार बाबू म्हाका तागे नांव गोतना रॉंग बरयला दिसता. कसं नाव ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಡುವ. अच्छा वेंकटरमण कोडवा हा हा आवले ओके ओके मस्त मस्त धन्यवाद बाबू. कितले चंद कोण म्हळ्यार पुरा जनाल तोंडार हांव पळयत आशिल्लें सकाळार तोंडार एक हांस येता आशिल्लो. मस्त खुशी जाली आयकून. अशीच केन्नाय येवन तूं सेव दिवका तुका अशी कृष्ण परमात्मा मस्त आशीर्वाद दिवो म्हूण सांगून भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आतां 7 चॅप्टर आमी वचचे फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. सगळ्यांक गोत आसल्या म्हणजे बेसिक्स ऑफ भगवत गीता सेशन्स चालू आसा सोमारा बुधवारा आनी शुक्रारा. 13th जुलय सोमारा 8:10 टॉपिक आसा अवॉइड एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज. स्पीकर आसाची हिज ग्रेस दीनदयाल सचिपुत्र प्रभुजी. सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच नेक्स्ट एकादशी आसा शयनी एकादशी सगळ्यांक गोत आसा. होड एकादशी आषाढ एकादशी हाजे नंतर दक्षिणायन सुरू जाता. कोणाक शेनवार 25th जुलय एक आसा 5:30 कोणाक श्लोक आसा रिसेट करपाक आनी 1 to 6 भारती पै माताजी. तशीच 7 to 12 म्हाका देवेत नांव. तशीच 13 to 18 हर ग्रेस विनोदावाणी माताजी हांकां तुमी नांव देवेत. नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा. वैष्णव भजन संध्या आसा 16th जुलय गुरुवारा 8:30 थीम आसा लॉर्ड जगन्नाथ अँड गीत गोविंदम स्पेशल. स्लॉट्स पुरा फुल जाला. सगळ्यांनी आयकुच्याक जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच संडे सकाळी 6:30 जपा सेशन्स आसता. हाजी डिटेल्स तुमकां चड जावपाक जाल्यार तुमी शिल्पा हेगडे माताजी हांकां कॉन्टॅक्ट करीत. शनिवारा श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन्स आसता. हे आसता 7:30 हाजे तुमकां डिटेल्स चड जावपाक जाल्यार राजेश्वरी राव माताजी हांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करीत. हांगा आमगेले अनाउन्समेंट जाता. आतां 7th अध्याय देखून खरग्रेस विनोदा वाणी माताजी हांणी घेतलीची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. एका चॅप्टर तक संची चॅप्टर तनाक वाचिला पुरा जनांक मनस्पूर्वक धन्यवाद देत भगवत पुराण कोंकणी तर्फे. आता मी 7 आणि 8 अध्यायाच्या ज्ञान विज्ञान योग 7 आणि 8 ही 2 अध्याय रश्मी भट माताजी हांगे टीम आसाची. रश्मी भट माताजी तुमकां स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 7th चॅप्टर चेरडू सांगता आसाची दैविक क्षणे जॉइन जायनी तशें जावन रचन सांगता आसा 1 to 4 आराध्य हेगडे 5 to 7 आद्या नायक 8 to 10 आर्या नायक 11 to 14 वैष्णवी पै 15 दकुन 18 रचना पै 19 दकुन 23 प्रेरणा बोरकर 24 दकुन 27 प्रणम्या बोरकर 28 दकुन 30. स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 7मोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्याससि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आराधना आराध्या
आद्या कंटिन्यू करा ಮತ್ತೆ 5 to 10 ते सांगा आद्या. हरे कृष्ण. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशो पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवाये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्. सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्यामनुमुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषा समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येषां त्वन्तगतं पापं
जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विधुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्ण. भारी चंदकोन संगीलस प्रणम्यानि वैष्णवीपै रचनापै आद्य आर्य नायक भारी चंदकोन संगीलस मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी तुम्ही सावदित्ताची तशी मुखार येऊन सावदेव का म्हणून घेता. धन्यवाद. मुखार वच्चा चॅप्टर 8 त्या सांगू येता सची रमा भट माताजी 1 to 3, शांता भट माताजी 4 to 6, सुचेता पै माताजी 7 to 9, सौम्या नायक माताजी 10 to 12, दिव्या किणी माताजी 13 दकून 15, शुभा कामत माताजी 16 दकून 18, ज्योति भंडारकर माताजी 19 दकून 21 ते राजकिरण शरण प्रभुजी नातील निमित्त सौम्या नायक मत सांगता असं 22 दकून 25 ते हाव सांगता असं 26 दकून 28 ते. रमा भट माताजी स्टार्ट करा माताजी. ओम अथ अष्टादशोऽध्यायः. परमात्मने नमः. अक्षर ब्रह्मयोगो नाम. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथकोऽत्र देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयो असि नियतात्मभिः. श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूतभावद् भवकरो विसर्ग कर्म संहिता. हरे कृष्ण. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषदातिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर अंतकाले च मावेव स्वरन्मुक्ता कलेवरम् य प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजतन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च
मूर्ध्वाधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तसनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुक्लकृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नैते सृति पार्थ जानान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ध्यानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद. रमाभट माताजी सांगताना भारी खुशी जाता. इतले एज जाल्यार वरना तांणी सांगताची आमकां पुराजनाक इन्स्पिरेशन तांगेले. मस्त धन्यवाद माताजी. शांता भट माताजी वरनाची तांकां घेवन येता तांणी तशें जावन मस्त धन्यवाद माताजी. तशी सुचेता पाई माताजी, सौम्या नायक माताजी, दिव्याकिणी माताजी, शुभा कामत माताजी, ज्योती भंडारकर माताजी आणि पूरा जन प्रति एकादशीक येवन सेव दिता आसाची अशी तुम्ही मुखार येवन सेव दिवपा म्हणून हांव निमगून घेता आणि भागवत पुराण कोंकणी तांकां मस्त धन्यवाद सांगता. आमकां एक अवकाश दिता तांणी प्रति एकादशीक दोन चाप्टर दिताची मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी मस्त धन्यवाद तुमका.
मी पुरायत जण उठ्टुकोन स्पेशली तुम्ही सांगला म्हणजे रमाभट माताची मग भारी खुश जाता एवढी इतलं बस तकून आम्ही पळयतच तांकां सेम तांगेला सेम अशींची देव तांगेला की साव कंटिन्यूस करता मुझ म्हणा निमून घेता सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे आज चिरडवाने भारी चंद कंटन केला पूरा जनागे साव केलेला आज तुमगेला 2 चॅप्टर राजन का भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मनस्पूर्वक धन्यवाद माताजी शी तुमगे साव कंटिन्यू करा म्हणजे निमून घेता हरे कृष्णा आता मी नवा अध्याय वाचूच्या वचन नवा अध्याय 1 to 5 राजविद्या राजगुह्य योगा हे सांगू येतसची 1 to 5 शरदी शानभाग 6 to 10 शिशिर शानभाग 11 to 15 रश्मी शानभाग 16 to 20 प्रत्युषाकिनी 21 to 25 प्रियाकिनी 26 to 30 धन्य आचार्य 31 to 34 अचला आचार्य हरे कृष्णा शरदी शुरकर्मा हरे कृष्ण अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम् अश्नद्दधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः हरे कृष्ण हरे कृष्ण यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्स्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं
पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये पुण्यचे देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च वन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिनिगच्छति कौन्तेय प्रतिज्ञानी हि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तदा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तदा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. नवा चॅप्टर भारी चंद्रकोन वाचल्या चेडूवान पुराजनन शिशिरा शरदी शशिरा रश्मी माताजी प्रत्युषा किणी प्रिया माताजी धन्या अचला भारी चंद्रकोनाजी 9th चॅप्टर चंद्रकोन वाचला चेडूवान भारी चंद्रकोन ಹೊಡ್ಡಾನಿ पुराजनन मस्त धन्यवाद तुमको पुराजना के सो प्रति एकादशी येताची तुम्ही तुमच्या साव करचाक सो अशी मुखारी तुम्ही साव कंटिन्यू करता म्हणजे म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मनस्फूर्त तुमको पुराजना धन्यवाद देता आज साव केलेला आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण आतमी ದಂಶಧ್ಯಾಯವಚ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಈ ಸಂಗು ಎತ್ತಸಚಿ 1 to 5 ದೀಪಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 6 to 10 ಕಲಾವತಿ ಅವಧಾನಿ ಮಾತಾಜಿ 11 to 15 ನ ಮಂಗಲಾಪಿ ಮಾತಾಜಿ 16 to 20 ಆರತಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ 21 to 25 ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾಜಿ 26 to 30 ವನಿತಾ ಗಿನಿ ಮಾತಾಜಿ 31 to 36 ಸುನೀತಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 37 to 42 ಸುಪರ್ಣಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೀಪಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ವಾಗತ हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकं महेश्वरम् असमुड्डः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विदाः हरे कृष्णा हरे कृष्णा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यन्ति नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते हरे कृष्ण हरे कृष्ण तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्याम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते हरे कृष्ण हरे कृष्ण वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां वस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्तः एव च हरे कृष्ण हरे कृष्ण आदित्यानामहं विष्णुर्
ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनाम् रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छे श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रन् देहुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमश्चैयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यै चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतैः छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाय ज्ञानै ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतै चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया
मत्सत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरी बोल. त्यांचे चाप्टर भारी चंदकोण पुराज चंदकोण पठन केला. दीपा भट माताजी, कलावती अवधानी माताजी, मंगलापी माताजी, आरती प्रभू माताजी, गीता नायक माताजी, वनिता किनी माताजी, सुमिता भट माताजी आणि सुपर्णा भट माताजी. आणि तिथून पुरा जण रेग्युलर जाऊन येतात पठण करता कृती एक एकादशी का चुक्कन अशी येतं असची. आता आय थिंक सुमार वर्ष झालं सो मस्त ऊन आहे चुक्कीन तमे तुमगे कसं अर्जंट असं तांतू मध्ये तू माताजी म्हाका स्टार्टिंग दियाची मागची केव मोवचे असं म्हणतात तंतुपुणी कोण म्हणा तुमगे सेव तुम्ही सोणाची करकचीच म्हण त्या एक तुमगेले का एकाचे प्रती भगवद्गीते प्रती तुमगेले एक श्रद्धा सो मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही पुरा जण इथं चंदकोन पठण करताची हे सेव घेताची सो त्याने मी तमगेले भगवत पुराणा कोंकणी त्यांनी शूर केलेलं एकादशी का तो चंदायर चलतस तो तुमगेल पुरा जणाले आणि तो तुमगेला उपस्थित तुम्ही सांगचे तुमगेला एक श्रद्धा तो पुरा जणांना पूरा जणांना तो भागवत निमित्त मस्त धन्यवाद तुमका. प्रति एकादशी येताची अशीच मुखारी तुम्ही तुमगेले सेव कंटिन्यू करका म्हणणे था भगवत पुराण कोंकणी तर्फे आज सेव केलेल्या पुरा जन का मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग हे श्रवण कोचा वचा हे सांगू येतसी टीम गण येतसी शैला प्रभू माताजी ने हंगे टीम. हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग हे पठन करू येता सती ईशान किणी 1 to 3, पूर्णिमा किणी 4 to 8 and स्मिता नायक माताजी 9 to 17, सीता लक्ष्मी कामत 18 to 26 आणि हाव 27 to 35, कविता शेणे 36 to 45, राधा नायक 46 to 55 सांगतात. ईशान किणी सुरू करूयात. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदानुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां तु विस्तारशो मया. त्वत्तः कमलपत्रक्षा माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवम् एतत् यथार्था त्वां परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यासि यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयत्मानम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि
शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रन् अश्विनौ मारुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकष्टं जगत्कृत्स्नं पश्यद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छन्याद्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपत् स्थिता यदि भासद्यशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः तत्र एकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवत्सदा ततः सः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् ततदेव देहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् उरगान् च दिव्यान् अनेकबाहोरवरक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं विधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनत्वं पुरुषमतः मे शंकरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा प्रतीतो व्यरिदं मतरं हि व्याप्तं त्वय्येकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्तुत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च वै सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबारुपादं बहूदरं बहुद्रंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवतितास्तथाहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैकालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मि दीयेरपि योधमुख्यैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेऽग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृद्धः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। हरे कृष्णा। कविता माताजी, कविता शणे। कविता शणे माताजी ऐका ना।
अनम्यूट केला जाल्यार आयकना. हां आतां म्यूट आसा ती अनम्यूट करया. कविता शेणै माताजी म्यूट आसा ती आतां. हरे कृष्णा. कोणी सांगता की हिंगड. हांव सांगूं माताजी. हां चॅट माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्ररश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति न सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः. जॉइन जाल्ली म्हणटनी. ना जॉईन जाल्ले ती जाल्यार म्यूट कर. अम्मा सांगतके हरे कृष्ण माताजी अम्मा सांगतके. सांगे. कस्माच्यतेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुणा शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावसार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्यभ्रदिका कुतन्यो लोकात्रयेऽपि अप्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यं प्रियाय हर्षिदेव सोढुम् अद्रष्टपूर्वं रक्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्ण. किरीटिनं गदनं चक्रहस्त किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं तन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनर्न दानै
न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्नमेदं व्यपेतबीपित्रमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेवं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म तत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैर्यः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಜನಾನ್ ಚಂದುಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ಲ ಪುರಾಯಣಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ईशान किणी चंदुकोन सांगला तशी पौर्णिमा किणी माताजी स्मिता नायक माताजी सीतालक्ष्मी कामत माताजी कविता शणै माताजी राधा नायक माताजी चंदुकोन सांगला तशीची गीत जयंती माताजी समेत मस्त मस्त धन्यवाद मध्याक सांगचे लेट जल म्हणून तुम्ही सांगितला का मस्त मस्त धन्यवाद पूरा माताजींके मस्त मस्त धन्यवाद तशी प्रति एकादशीक पुरायण प्रति एकादशीक गीता पारायण करूक पुरायण येऊ का म्हणून हांव सांगून नेमून घेता आणि आमकां हे अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण शैला माताजी मस्त धन्यवाद तुमका टिमान भारी छंद कोण वाचला पण तुला ईशान केली खुशी झाली आता गेला वॉइस ऐकून सो भारी छंद कोण एक स्पष्ट जाणत उच्चारण कोण सांगता खुशी झाली ऐकून सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे पुरा आयची कोण सेव केले पुरा जनांका मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता अशीच तुमगे सेव कंटिन्यू करा म्हणून घेतला हरे कृष्ण आता मी 12 अध्याय भक्ती योगा हे चॅप्टर घेऊन येत असते डॉक्टर सेविका प्रभुजी हागेल टीमा हरे कृष्णा पुष्पा माताजी तुमका स्वागत असा हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी आज हम ये टीम श्लोक संख्या संध्या कामत माताजी 1 to 3 and रामनाथ राव 4 to 6 कीनी माम 7 to 9 सिद्धि कामत माताजी 10 to 12 शुभ माई 13 to 16 आणि हाव 17 to 20 सांगता सर over to you संध्या कामत माताजी ओम हरे कृष्णा ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः
भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्ण अभ्यासेऽभ्यसवर्तति तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतत्ष्टोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितम् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानं कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्ति अनन्तराम् हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शुभ माताजी अवेलेबल ना तशी तंगे ಲೆಕ್ಕ राव सांगताय सर. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमा सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। पुष्पा जय पै माताजी. हरे कृष्ण. पुष्पा माताजी तत्र च आप सांगचे की माताजी. नेक्स्ट कोण वही नेक्स्ट पुष्पा जय पै माताजी सांगच्या कशा द लास्ट वन. तुम्ही सांगा प्रभू. ओके आय थिंक ओके. त्यांनी हरे कृष्णा हवाईले नेट ओके नेट 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 डाऊन झाले. आय एम बॅक. थँक यू ओके.
अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। आज ही हमका अवसर दिलेल्या भगवत पुराण कोकणी टीमाक हांव थँक्यू सांगता। धन्यवाद माताजी। आमगे टीम सकाळी चंदुकोन रिसाइट केला। संध्या माताजी, रामनाथराव माताजी, किणी हमो, सिद्धी कामत चेरडवान दोघ जणांनी चंदुकोन लायक रिसाइट केला आणि शुभमाई नाशिले रामनाथ मम्मान कॉम्पेन्सेट केले। थँक्यू मॅम अँड सगळ्यांक धन्यवाद। थँक्यू। हरे कृष्ण माताजी। थँक्यू पुष्पा। हरे कृष्ण माताजी। तुमच्या टीमाने भाष चंदुकोन हे केलं। रामनाथ डॉक्टर सीवी कामत मामा प्रभुजी एव्हरी डे घेताची तांणी एब्सेंट असो कसं नाही असो त्यांनी तांगेली हे सेव कंटिन्यूस करताची। तो पुष्पा माताजी आनी कोणाक तांके हें करून हँड ओवर करून त्यांनी तांगेल सेव तुमगेल निमित्त तुम्ही तुमकां चुकचे नजे म्हणून तुम्ही तांगेल त्या एक उद्देशान त्यांनी कंटिन्यू करतास की तुमगेल सेव कंटिन्यू असो म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद पुष्पा माताजी। तो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे अशींची तुमगेली कंटिन्यू सेवा मुखार सुन वचका म्हणून हांव निमगून घेता। भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगेल टीमाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी 13 अध्यायात पुष्पुडे हांव अनाउन्समेंट आसा हांव अनाउन्समेंट करता। बेसिक्स ऑफ भगवत गीता 13 जुलै परा सोमारा 8:10 इंडियन टाइमाक येस्टरडे चलता आसा। टॉपिक आसा अवॉइड एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। स्पीकर आसाची हिज ग्रेस दीन दयाल सचिपुत्र प्रभुजी। नेक्स्ट शयना एकादशी 25 जुलैक 5:30 सेम टाइमाक संपूर्ण भगवत गीता पारायण आसा। तुम कोणाक नाव दिवका जरी 1 to 6 1 to 6 भारती पे माताजी का 7 to 12 माया नायक माताजी का 13 to 18 मकुदेवी आता। सो नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा। वैष्णव भजन संध्या 16 जुलै थर्सडे येता 8:30 इंडियन टाइमाक। थीम आसा लॉर्ड जगन्नाथ एंड गीता गोविंदा स्पेशल आसा। सो स्लॉट पुरा फुल्ल जाला तुम्ही आयकुच्या येवका म्हणून हांव निमगून घेता। तशेंच प्रति आयतारा जपा सेशन जाता। चड तुमकां डिटेल जावका जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टेक्ट करूं येता। तशी एवरी सॅटर्डे शिला प्रभुपाद लीलामृत सेशन चलता 7:30 इंडियन टाइमाक। सो तुमकां चड कसले डिटेल जावका जाल्यार प्रभुपाद तांगे कीर्तन सांगता म्हणचे जाल्यार राजेश्वरी राव माताजी तुम्ही कॉन्टेक्ट करूं येता। हरे कृष्णा। ओवर टू यू भारती पे माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येदोळपासून 1 अध्याय तकून 12 अध्यायपासून पठण केलेल्या सगळ भक्तवृंदाक हृदयपूर्वक धन्यवाद। आता 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ योग सांगू काज आमगेलोट आसाची। हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी आणि तांगेल टीम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी सगळ्यांक दंडवत प्रणाम। आज आमका 13th चॅप्टर क्षेत्रज्ञ योग हे सांगूक अवसर दिलेल्याक तुमका मस्त मस्त धन्यवाद। आज आमगेलो आसाची 1 to 6 शुभा भट्ट माताजी आणि भक्त अंश। 7 to 10 विजया भट्ट माताजी। 11 to 14 गंगा कुडवा माताजी। 15 to 18 अनुपमा नायक माताजी। 19 to 22 गीता नायक माताजी। 23 to 26 प्रेमा पै माताजी।
29 దుకున్ 30, 29 आणि नाही 27 दुकून 30 शोभा नाईक माताजी, तशीची 31 दुकून 35 शेखर करांजे प्रभुजी. हरे कृष्णा. अंश स्टार्ट करे ना, त्यात नको राखून बसला. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेत्तितुमिच्छामि ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञतापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्र मासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पंच पंचेन्द्रिय गोचराः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदे अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. हरे कृष्णा. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृत्र तत्तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हरे कृष्णा. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान्
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये तेव जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि जाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानं कर्तारं स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, शेखर प्रभु जी। माता जी 31 था उनमें। वही प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा. श्लोक रिसाइट केलेले पूरे जनाके मस्त मस्त धन्यवाद. भारी संदुकोन सकडान मिळलेलं सर. टाइमर जॉईन झालेला का मस्त मस्त धन्यवाद सकडांके. शेखर करांजे प्रभुजी लायकून सांगितलं सर. शोभा नाईक माताजी, प्रेमापई माताजी, दीपा नाईक माताजी, अनुत्तमा नाईक माताजी, गंगा कुडवा माताजी, विजया भट माताजी, शुभा भट माताजी आणि आमगेलो अंश भट. हरे कृष्णा. सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. आणि आमके चॅप्टर दिलेले प्रति एकादशीक 2-3 चॅप्टर दित असचे आणि हांव एक चॅप्टर घेवचे म्हूण लेखला. इथे म्हणला बाकीच्या बाद जावचे नाका रिसाइट करूंक उमेद आशिल्ली करूं म्हणून तशी भारतीपै माताजी, विनोदवाणी माताजी, माया नायक माताजी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरी बोल माताजी. सगळे जण भारी चंद करून रिसाइट केला. स्पष्ट जाऊन मस्त खुशी दिसता. प्रभुजी काही मस्त धन्यवाद. अंश बाबू मस्त खुशी दिसता. चरडवान पार्टिसिपेशन करचे मस्त मस्त धन्यवाद. अशी मुखार सेवा दिवका सगळ्यां म्हणून घेता. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगू कामगेलुट सची गीता नायक माताजी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्णा. आज योगिनी एकादशी पारायण करूयात तासाची 1-2-13 करुणा भट्ट माताजी आणि तांगेर फॅमिली. 14-16 बालकृष्ण नायक प्रभुजी. 17-19 नयना नायक माताजी आणि 20-23 अन्नपूर्णा पै माताजी आणि 24-27 कविता शेणै माताजी. करुणा भट माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अजत् चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः नर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यधन्ति च. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन्नाभं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहोदीन अहं बीजप्रदपिता. सत्वं रजस्तमम् इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलतात्वं प्रकाशकमनाययं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निग्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत. रजस्त्वं तमश्चैव तत्त्वसत्त्वं रजस्तथा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वद्वारेषु देहिस्मन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यदा सत्त्वे प्रवक्ते तु प्रलयं यति देहभृता ततो मविद्दां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंज्ञस्तु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढोनिषु जायते. कर्मणः सुकृता साहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमस फलम्. हरे कृष्णा. तद्वद्विद्यते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तं मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्या गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः.
नान्यं गुणभ्यं कर्तारां यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वृत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुणानेतानतीत्यन्त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैताम् अस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वत्तिष्ठति नेङ्गति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः योः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समेत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चूक जलाल माफ करायचे संगीत चूक जलाल. हरे कृष्ण. लायक कोण सांग सगळ्यांनी बारी लायक कोण सांगला करुणा भट माताजी आणि तांगे टीमान बारी चंद कोण सांगला चेरडू आणि बालकृष्ण प्रभुजी तुम्ही बारी लायक दीस पशी दीस लायक इम्प्रूव्ह जाता तुमगेले पुरा जना लायक केला आणि आमका हे लायक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक कोंकणी टीमाक धन्यवाद. नमस्कार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಚರ್ಡುವಾನ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಲ್ಗಡಿ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಸತುಂಗಲ್ वय आता या कलियुग आणतो एका मोबाईल आता दोन एका घरा मुल्ले ಅಂತ माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. ಶ್ರೀಮು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೇವದಿಂಕಮಣಿ ಮುಂಗೆತ್ತ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग संघ कामगे लोटासाची 1 to 5 श्लोक विद्याकिनी माताजी, 6 to 10 वनिता पै माताजी, 11 to 15 श्लोक कनिका भट्ट, 16 to 20 वैष्णव भट्ट माताजी. हरे कृष्ण. विद्याकिनी माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनशस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। गामाश्चभूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतं स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्वावौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। यो माम् एवं असमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यातमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಳ ಜನ ಆಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಚಂದಕೋರ್ನು ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುನ್ सांगता सची मस्त खुशी दिसता. विद्याकिनी माताजी अशी मुखार साव दिवका पूरा 18 चॅप्टर सिक्का तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच वनितापै माताजी तांगेल बिझी शेड्यूल असता जाल्यार एक टाइम काढून टाइमा येऊन सांगताची मस्त मस्त धन्यवाद वनितापै माताजी भारी चंद कोण सांगला. तशीच कनिका भट्ट पुरुषोत्तम महिन्यांत सक्कट चेडू आणि 15 अध्याय सिकिलस इतली फ्लुएंट जाऊन सांगताची मस्त खुशी दिसता. मस्त मस्त धन्यवाद. वैष्णव भट माताजी अशी चेडू हांका एनकरेज करता तुमगे सांज चेडूक एक श्लोक जाल्यार एक श्लोक प्रति एकादशी तुम्ही घेऊन येवका चेडू हांका मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका हरे कृष्ण. आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग सांगू कामगे लुटासची 1 to 6 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी 7 to 12 देवकी कामत माताजी 13 to 18 श्लोक विजया भट माताजी
19 to 24 श्लोक विजया शणै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः. श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्री अचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् असुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरते देवकिकामा जॉइन जायनी हांव सांगता तेका. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्येत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणां क्षयया जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वात् सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तां परिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशैर्चतैर्बुद्धा कामक्रोधापरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ अन्यायेनार्थसञ्चयन्. हरे कृष्ण. विजय भट माताजी. कोणाक चान्स मेळना तिला सचवा सांगू इच्छ पावताचवा. हरे कृष्ण माताजी हांव सांगची फुल्ल आनी बई सांगे माताजी सांगे. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमपि मे भविष्यति भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाला समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्वेषन्तोऽभ्यसूयकाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमः शुभान् आसुरीष्टेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामवपापैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्
मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरात्यात्मनः श्रेयस् ततो यान्ति परां गतिं यः शास्त्रविधिं मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छस्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे द्वैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरि बोल माताजी ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೆಲ ಸಕ್ಕಳ ಜನನ ಸಂಧ್ಯಾ ಈಶ್ವರ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಸೇವ ದಿವಕ ಮಾತಾಜಿ ಚಂದ ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೆಲ ವಿನೋದವಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಚಂದ ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೆಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರೀ ಮುಖಾರಿ ಸೇವ ದಿವಕ विजया शेणई माताजी तुमका अनंत धन्यवाद माताजी तुमगेरे पर्सनल हे असल्यार तुम्ही टाइम जॉईन जावन मस्त लायक कोण सांगला तुमगेले हेल्था ಬಗ್ಗೆ तुमगेले बमणाल हेल्था ಬಗ್ಗೆ आम्ही प्रे करतात सगळे जण हरे कृष्ण महामंत्र एक वर्ड सांगता चली हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ अनंत धन्यवाद माताजी अवकाश दिलेला कने प्रार्थनेक हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद मस्त मुखार येऊन सेवा दिवक म्हणून निमून घेता हरे कृष्ण आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कामगेलोट आसाची हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी तांगेल टीम आजी मधुमती माताजी लीड करताची हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा आज आम्ही मंदाकिनी माताजी टीम 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग संघ आयिल्यांची 1 to 5 दीपा शेणई माताजी प्रियाकिनी 6 to 10 मधुमती माताजी आव 11 to 15 कल्पना राव 16 to 20 पूर्णिमा शेणई 21 to 24 गायत्री कामत 25 to 28 दीपा शेणई माताजी स्टार्ट करायची हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरहृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वाम्ल वनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामय प्रदाः
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टैव मे वेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् असृष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरो प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदार्हतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चाविहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च सिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्तीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. आमगेले टीम आनाजी पुराय जण चंद कोण सांगला म्हणून मिगेल अभिप्रायो आमके के अवसर दिलेले भगवत पुराण कोंकणी टीमाक मिगेल मस्त मस्त धन्यवाद. ओवर टू यू माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಧುಮತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಚಕ್ಕಡ್ದ ನಾನು ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಟೀಮ್ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ವೇಳೆ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಡ್ करता तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद. श्री मुखारी सेवा दिवका म्हणणे मग घेता. हरे कृष्ण. आता
18 अध्याय संगुका जमगलुट सची 1 to 5 श्लोक आशा हेगडे माताजी, 6 to 10 पूनम कामत माताजी, 11 to 15 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 16 to 20 स्वाति शणै माताजी, 21 to 25 सुप्रियो भट्ट माताजी, 26 to 30 श्लोक पार्वती कामत माताजी, 31 to 35 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 36 to 40 श्लोक दिव्या देसाई माताजी, 41 to 45 प्रज्ञा वागले माताजी, 46 to 50 श्लोक दिव्या कामत माताजी, 51 to 55 पूजा वेटेकर माताजी, 56 to 60 श्लोक रचना शर्मा माताजी, 61 to 66 शांति शानबाग माताजी, 67 to 72 श्लोक सुषमा शणै माताजी, 73 to 78 वारिजा कामत माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधां कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधां विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवाञ्चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतां वा पञ्चैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतानपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसाम्। यत्तु कृत्स्नवदे एकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवद् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु काम्येषुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसम् अनपेक्षा च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्यत्तामसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुक्तसंघो न संवादी धृत्युस्ताः समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निविकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफल लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि
मत्प्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि भावप्रयुक्तगुणैः शमोदंस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं दानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेरुतिर्दाक्ष्यं पलायनं दानश्वरभावश्च शातं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य स्वां स्वेकर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरतः यथा विन्दति तुच्छृणुः। हरे कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषामपि न त्यज्यत सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेन अग्निर्व आवृतः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध मे समसेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अच्छेत्त्वम् अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मनसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येते दशेषेण यथेच्छमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमन् अध्येष्यते च य इमन् धर्म्यं संवादमावयोः या ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहा प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಕೆಲ ಸಕ್ಕಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾವನಿ ಒಂದು ಸೇವ್ ದಿತ್ತಲಿಂಚಿ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಶಿ ಮುಖಾರಿ ಯೋಗ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಕೆಲ. पूनम कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. शिमुकारी सेवा दिवका मंडी मुनगेता. शिल्पा शणे माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योग तुम्ही तशी स्वाती शणे माताजी आणि सुप्रिया भट माताजी प्रति एकादशी येताची अशी मुखारी सेवा दिवका माताजी. पार्वती कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. बारी चंद ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ केला तुम्ही मुखारी योग. पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी मस्त धन्यवाद. मुखारी प्रति एकादशी योग माताजी. तशी दिव्या देसाई माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सगळ माताजी मेसेज घालची भितर रेडी असताची ಕೆಲವು ಜನ ತಾನಿ ಜಾವ ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಚಿ मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच प्रज्ञा वागले माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. निमगे बिझी शेड्यूल असता जलारी येता तुम्ही प्रति एकादशीक. तशीची दिव्या कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी योग. पूजा वेटेकर माताजी, रचना शर्मा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. रचना शर्मा माताजी चरडू सन्न जलारी टाइम काणू सिकूनु येताची. पूजा वेटकर माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ केला तुम्ही. तशी शांती शानबाग माताजी आणि सुषमा शणे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही प्रति एकादशी चुक्कनतील येऊन तुमच्या सेवा दिता असाची मस्त धन्यवाद. वारिजा कामत माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. तुमका लास्ट मिनिटाक एनी टाइम सांगलारी तुम्ही येताची तशी हिची भारी चंद ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ करताची अशी मुखारी सेवा दिवका म्हणणे म्हणून येता. हरे कृष्ण. सक्कड जनाक धन्यवाद. एंड करचो मायका.